invite you to open your Bibles to the book of Psalms. Psalms 119. Psalms 119, and we will look at this one verse. Psalm 119 and verse 75. Psalm 119 and verse 75. To those who are with us online, I trust that you have your Bibles with you. Please do join us as we read and consider for tonight's meditation, Psalm 119 and verse 75. Let's read this one verse together. I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me. You know, mga kigsunan, sa ato ang kinabuhi, dili nato maihap ang nagkalinlain nga mga sitwasyon nga ato ang giatubang. Apan kaliwa niini nga tanan, I want us to be comforted tonight diha sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo as we consider this message I titled Appreciating Afflictions. Appreciating Afflictions. Now siguro mangutana ta og mamalandong ta appreciating afflictions. To many people, siguro mahingangha sila mga pangutana, how can we appreciate afflictions? Na siguro para masabtan nato tanan kanagong affliction murag di kay nato na magamit in today's English. But when we talk about afflictions, it speaks about kasakit sa kinabuhi. Afflictions. And the title of tonight's message is Appreciating Afflictions. Oftentimes, mingon na ganigag kasakit sa kinabuhi, ang atog yung default na response would be what? Kasubo, kaguol, kabalaka, nga naman, kasakit gud ang atong gihisgutan. Apan kanato nga Kristohanon, mga kaigsonan, I want us to understand this. That afflictions can be very beneficial. Unya, it is when we come to that understanding that afflictions can be very beneficial. It is in such a situation that you will be able to deal with it in a biblical manner. Nga mahilahi ka o di na kang mahisama sa kadaghanan nga afflictions gani mas lubon yun na kanunay. Afflictions gani mura discouraging yun na kanunay. Afflictions gani depressing yun na. Afflictions gani disturbing yun na. Afflictions gani distressing yun na. Kahingawa, kabalaka, kahasol, mo gina kanunay ang ato ang ma-connect when we talk about afflictions. And as we think about this word afflictions, as I have said, we seldom use it in today's conversational English. But to make it plain and simple alang kanato, ako nang naingon gaginiha sa ato sa Binisaya, it refers to any kind of kasakit, nagkalinlaing matang sa kasakit, whether it be in a form of sickness and diseases or pain and suffering. It is during this time of affliction that we experience setbacks in life. Murag mamugnaw ka, maluya ka, ma-discourage ka. Murag mawad-an ka sa gana sa pagpadayon sa imuhang kinabuhi. At times, kung ikaw usa ka Kristohanon, it is when you are in the midst of affliction that you seem to be hindered. Murag na ay babag diha sa imuhang kasing-kasing, nga mura og dili na ka daw sama ka initon og kadasig before nga wa pa ka diha sa mga kasakit or before nga wa pa ka diha sa mga balatian. Unya, it is during this time of affliction that we often struggle asking the why question.
Why question? You know, we're familiar with the W, right? Four W and one H. You know, the where, what, when, the why, and the how. These are the usual questions that we ask in life. But more often, it is in the why question that we struggle. Why? Una, why me? Butang lang nato og ikaw na ay balatian nga ginaladala or recently nga nadiskubrihan nga naa kay gilaladala nga balatian. Ang una gyud mo nga ikapangutana siguro is why? Ngano? Ang ikaduha, why me? Unya siguro igabot nimo sa why me, okay ra siguro Lord og ako apan why this sickness? Nakuha na to? Why? Why me? And why this sickness? Mayroon ta to Lord og hubak ra ni igsipon. Mayroon ta Lord og kalibanga ra ni sakit sa tiyan. Nganong kanimang sakita? Why? Why me? Why this sickness? It goes on. It can go on to ask question like, why not others? Now, these are the usual question nga ato ang atubangon. Labi na kung dili ka magtotoo, Lord, ngano? Nganong ako, nganong dili sila? Ug nganong kani pag yung sakita? Sa kadaghan-daghan nga pwede, nganong kani? It has always been the why question. Apan kanato nga mga Kristohanon, mga kaigsunan, but nako nga ato ning katunon ug ato gyud siyang sayron karon nga dili ta ma-stuck up anang why question. Kay oftentimes mauna diha ang maghatag kanimo og kahasol, mga kabalaka ug kahugno diha sa imong kasing-kasing kay magkanunay kag mag-struggle nga Lord, unsa may akong nahimo that I deserve to be in this situation. Especially, perhaps, if you are serving the Lord. Perhaps, ikaw o ang imong pamilya, malipayon, madasigon nga nangalagad sa Ginoo. Di ginimong malikayan nga ba to? Kana Hinoong wa mo ilas Ginoo og nagsimba lain nga mga Ginoo. Maayo. Samtang kita Hinoon nga nagkinabuhi diha sa pagkamatarong, nangalagad sa tinuod ug buhi nga Ginoo, naataani nga kahimtang. Kaganihang buntag mga igsoon, dito ko sa ako nga ikaduhang bakuna. By God's grace, atong Miyerkules ang ako ang flu vaccine. Kaganiha is the pneumonia vaccine. And somehow, ang doktor nakapangutana, unsa gi imuhang gibati sa dihang imuhang nasayran ang findings sa tanang imuhang kondisyon. Obviously, ang maong doktor nangutana perhaps out of concern or out of curiosity. Of course, ako siyang gitubag. But somehow, imo bang mabati nga, bisan siya nga doktor, curious siya how people would respond. Kay nga naman, daghan mi nga iyahang pasyente, niya ingon siya nga, lain-lain og response ang tao. In fact, sa diha nga nagstorya mi ganiha, iyaming gisubayan nga naa siya usa ka pasyente nga taod-taod ni gyud niya nga giatiman pero hangtod karon wa pa gyud kadawat sa iyahang kahimtang. Usa na. Unya, ang usapod ingon siya nga na ako'y giatiman karon gi-intubate na kuno dito sa Tambalanan. Ang ikatulo ang among gisundan pero pagsunod pagguwas niya atong among gisundan nagpabilin kay naa pa day sila ipangutana sa doktora. So dito mi sa suod na istorya mi. Pag guwas nako, niguwas pud apil ang doktora kay nang gitubag nila ang pangutana. Niya ingon siya nga, oh, parehas mo, classmate mo, kay parehas mi og sitwasyon ba.
parehas og giandir ko nga mga tambal. Parehas mo duha. Ana, unya. Pero although kato siya miro marag maguwang to nako gamay ro no. Saway dapig-dapig ba. Oh. Maguwang to nakuyog ang iyang asawa o ang iyang anak. Nya ingon ni siya, parehas mo duha. Classmate mo. Gingnan niya tong usa ka pasyente. Nya kini siya pastor. So pag ingon niya nga pastor, mura bag iya gusto nga I can encourage the other patient. So ako gipahimuslan ang panahon. Pag sa iyang pag-introduce na ko nga, pastor ni siya. Masin, ganahan ka nga minaw. So, I encourage him. And I shared. I thank God for the opportunity nga naka-minister ko niya o sa iya nga kanang asawa o anak. Unya, napay usa dito nga pasinti po nga gawat po to kay siya may ikatulog. Next in line mo siya. No? Siya gidun tayo o wa mi mahunong siya gito'y sunod nga kanang check-upon sa doktor. So, I encourage. Ingko kani nga tuang kinabuhi, sir, naa ni siya sa kamot sa atong Ginoo. Nawa na lang po kumungutana o believer ba siya dili, but I encourage him, keep trusting the Lord. And then, as I always shared with you, ang importante gidron sir nga atong pangayon sa Ginoo, strength for today and bright hope for tomorrow. Ano man, kung naa kay kusog sa kada adlaw, padayon ang imong kinabuhi. Di ba tinuod? Bisag naa kay balatian, basta kay naa kay kusog, makapadayon ka sa kinabuhi. And then what? Bright hope for tomorrow. Kunya, nakita na ko siya nga kanang kalamanuhon siya, pero ako di lang po kukuan ba kay puros ba ako gyud I know nga karon I am already immunocompromised. So, conscious ko sa among duha nga kahimtang, basin ba og makakita mo yung makadala niya og kagaw ba? Kay ako lang, di na nagyugudaan sa doktor nga magmask niya karon nga kita-kita ra dinhi. Grasya sa Ginoo, panalipdan siguro ko sa Ginoo. Pero I'm advised na gyud ko nga mag mask. So, ganiha kalamanuhon siya pero ako nalay ni distansya ba kay siya good mismo is immunocompromised. So kana magun ka when you are in such a situation, utog sa mahimo nga di atong likayan na dili bitaw o kita pud gikan pupunta dito sa clinic. Kaya ako gid ni dasig. Mura gini siya. Keep trusting the Lord. Dili na ta mag-isip sa ato ang kahimtang sa panglawas basta kay sa kada adlaw na atay kusog. Na atay paggahom sa ugma. Ugma na po mo bitaw ng kanta nga day by day. Nindot kayo. It becomes more meaningful when you are in such a situation. Now, tungod niya na kampante ko nga akong i-share ang kamatuoran ngadto niya kay ngano man nasayod man ko sa akong gihuptan. Nasayod man ko sa ako ang gituhuan. Nasayod man ko sa ako ang gisaligan. Nasayod man ko sa akong gilauman. Kay siguro ako wa po pugoy Ginoo, ang ako ra siguro isulti ato niya nga sortihan lang tahan ni sir og kanu sa takutob. Di ba? That's the most. Gani, ang ato pang naandan sa una sa upatas pagtupi na tuktok pa dahil sa kuan. May lang maabot pa ata ni sunod si Mana. May lang maabot pa ni nga naman, because we don't have the blessed assurance. Pero, kung ikaw Kristohanon, you should know what you believe in. Nga dili ta parehas ng uban nga, buhi pa ugma, okay. Ugwa na gani, awa na. You know, mura ba, og hanging ang imuhang kinabuhi. Christians, you should not see things and view life as such. There are just some things that you must know diha sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Una gyud nga imuha nga hinumduman nga ang Dios nga imong gisimba gialagaran, Dios makagagahom sa ngatanan. Nga bisan pa man nga naa ka sa kasakit ug balatian, wa na magpasabot nga napakyas ang Ginoo sa pag-atiman
kanimo. Wa na magpasabot nga ang Ginoo why gahom kay ikaw nataptan ka ana nga maong balatian. Pag human na mo istorya ato nga pasyente, I was telling my wife unsa ka to niya no, giyon sa unsa kay iyang nga pagdawat akong gisulti no. Kay nga naman kay og dili kang magtotoo, igo lagi kas panglingo-lingo kay kita bitaw sa una sa wapatas pagtuo na imo share na tos pulos Ginoo murag mukatawa man lang ta nga murag naisagol nga sarcasm ba no. It doesn't mean a thing sa tua. Out of respect, out of courtesy, yes, atong dawaton, ug naihatag, ug naisulti, muyango-yango lang ta. But things change kung naa na gyud kay relasyon sa Ginoo because everything that the Word of God says becomes real to you. It is true to you. Mabisan pa man og tinuod gyud na kanunay, kaniadto nga wa patas pagtuo, we don't mind. So mundo ako ganiya pag-ingon mo, sir, padayon lang yun, just keep trusting the Lord. I don't know how He is responding to it, pero makita na ko sa iya nga kalamanuhon siya, niya ako lay mo distansya kay mo lagi na, puros mi ingon pa na to, immunocompromise. But, ining kagabion, but na ko nga ito ning sayron. You don't have to be in such a situation ay naaya pa ninyong katunon. I'd rather nga ato ning katunon karon. So, sa nakalinlain nga sitwasyon nga inyohang matubang sa kinabuhi, magpahinumduman ka ni ini nga kamaturan that you will respond to whatever situations in life, adversity, trials, struggles, tribulation, affliction, whatever may come unto you. This truth that we are considering tonight will indeed help you and enable you to stand firm and be victorious sa bisan unsa nga sitwasyon nga imong matubang. Now, looking closely at our text mga kaigsunan, lantawa unsa giingon sa kanang gasuwat sa maong salmo. Unsa, what are the first two words of the verse? Ingon diha, I know. What is it that he know? Ingon diha, I know, O Lord, that the judgments are right. Lord, you know what it means? Lord, bisag unsay imong pagabuhaton, bisag unsay imong desisyon, sakto ka. You know what it means? Nga kung kabubuton sa Ginoo nga pahamtangan kaniyang balatian, He has not made a mistake. Sakto siya sa iyahang desisyon. Now, if you are not settled with it, you will have that kind of bitterness in you. Lord, nganong inani man? Dugay na kong Kristohanon. Nganong inani man? Now, it is only when you come to that understanding nga bisag unsay itugod sa Ginoo nga mahitabo nimo, kahibaw ka nga ang tanan nga iyang gihimo husto, then it will help you and enable you to refrain from asking the why question. Kung dili ka andam ka kanunay nga mudawat og unsay i-allow sa Ginoo nga mahitabo nimo. Kay nga naman ingon ang psalmista, I know that thy judgments are right. And so when affliction comes, we need to understand that it comes under the providence of God. Nga bisan pa man og ang nahitabo nimo dili maayo si imong talanawon, pero sayri nga ang Ginoo wa masayop sa pag-allow niya na nga iya nang ipahamtang diha nimo. And we need to understand that afflictions, together with other circumstances in life, it comes as part and parcel of God's decrees sa iyahang mga katuyuan sa atong kinabuhi. And this was the conviction of the psalmist. Kay siya ninyon, I know, O Lord, that thy judgments are right. Mura ba og sa iyaha pangbahin, Lord, dili man siguro nako masabtan og nganong naingon-ani niya akong kinabuhi. Apan ako nasayod nga wa kang masayop sa imong desisyon nga imo ning gipahamtang nganhi kanako. Na mainumdum ko gaganiha pagpangutana sa
doktor lagi nako. Unsa ang imong gipati ato? Ug kusa ko siya gitubag but I smiled. Nga, nahinumdum kong ni Mrs. kanunay nga. Iyo biya pag pinlusok po ha. Mingon siya ka nga. Parehas gihapon, maayo ra gihapon, ana ba? Now, of course, dili man gyud na nako tumo og tinguha nga ang pinlusok po ha. Because that is how I see. But then of course, sa ngadto lagi sa doktor, I just smiled din ko nga tawhanon na ay mga kabalaka pero akong nga gisalig tanan ngadto sa Ginoo. And then siguro aya pa din ba ni rehistro siya mga pastor mo dahil tuod ni niya mo lito yan ang gisulti na apoy pasinti nga hangtod karon wa pa gyud kuno makadawat na taud-taud na gyud sila sa treatment. How I prayed nga sa sunod na mga adto mo akong makita. Kaya gusto na ko dasig. Ngano man? Because ang mga naglain-laing sitwasyon nga atong giatubang dili na siya maoy sukdanan sa kaayo sa Ginoo. Kay regardless og unsay imong kahimtang sa kinabuhi, dili na makapausab sa kaayo sa Ginoo. Of course, murag dili man sa siguro si Papaulion bukos gwadya o sangyang yung sinti sa kay mo si Bibitor nya dito to maghuwat ka sa doktor. Si Papaulion yung sa security guard o data dito sa spiritual dito yung sangyang affliction. But how I pray that I can have the opportunity. Ano man. Kay, maura na, afflictions oftentimes, maunay maka-break sa imuhang kinabuhi. Kawadaan ka paglaom, wa na kay, hindi nakaganahan sa kinabuhi, kanabang desperate situations, depression, and, ikalinlain. Pero kung naakas pagtuo, unya nasayid yung ka sa kamatuoran, in fact, mas mag-appreciate nimo what it is like to really trust in the Lord. Remember what I've said last Wednesday? It is when you are in intense thirst that you can appreciate even a single drop of. Kaya buwa kayo sa kauhaw, bigyan mo ma-appreciate yan tubig, pero kung lang ting-uhaw, labi pa o niya, butang lang nato ka na bang wa may agas ang gripo bitaw niya na lang kay gamay na jud kay Inumdum mo itong panahon sa udit way tubig wa tanan wa grabe mo na siya ang atong kahimtang mga kaigsunan. And I want every one of us to come to this kind of understanding. Ang tawag ng ingon niya, I know that thy judgment are right. In other words, Lord, regardless of how you will deal with me, I know nga husto ka. Kung di yun may tabok nga masayop ka. Kay og settled ka ana nga pagsabot, then it will help you understand things. And it will prevent you from asking that question, Lord, nganong ako man? Why? Why me? Why this sickness? Why not others? So, mo gini siya pinaka-importante nga atong sayron. And it is when we come to this understanding that we can now appreciate affliction. We can now appreciate affliction. Nga naman, I want us to realize nga, affliction indeed is part and parcel of God's plans and purposes sa atong kinabuhi. And whenever we think about plans and purposes of God sa atong kinabuhi, mga igsoon, wa gidautan nga plano ang Ginoo para nato.
ang ihag yung plano para nato will always be for our good. And so we need to understand that afflictions, painful as it may be, troubling as it may be, but they are actually beneficial. And that is when you start to appreciate affliction. For one, mga kaigsunan, when you are in affliction, una, it draws you closer to the Lord. Kung you come to this understanding na, I know, O Lord, that thy judgments are right. If you are settled in the truth, sa kada higayon nga naa ka sa mga balatian, it will now draw you even closer and closer to the Lord. If you have failed to understand this, usara gyud mo, distansya ka sa Ginoo, kaya nga naman mangluod man ka sa Ginoo. Lord, dugay ko nang lagad nimo nya ingon ani ra ako madawat di ka nimo. But if you have come to that understanding, the more nga ma-realize nimo nga this time, the more I need the Lord. It draws us closer to God. Ikaduha, it draws us back to God. It draws us closer to God. And ikaduha, it draws us back to God. Nga naman, naa may panahon nga ang hinungdan nga nakagitugot sa Ginoo nga nakas affliction kay nahilayo ka niya. Okay? Nahilayo ka niya. Turn with me to Psalm 119 and verse 67. Our text is verse 75, right? Now come with me to verse 67. Ana na tumasayran diha nga nay mga panahon nga affliction is permitted to draw you back to God. Nga naman, kay na saman ining sitwasyon. Verse 67, before I was afflicted, what? I went astray. And then what? But now have I kept thy word. Nakuha na to? Samtang na ay mga panahon that you are put into a test, meaning you are in affliction not because you have sinned against God, but you are subjected into a test, like in the case of Job. Remember? However, bisan sa mga pagsuway ni Job, wa siya malayo sa Ginoo. In fact, nagpaduol siya mahayo sa Ginoo. On the other hand, affliction draw us back to God. Alang niya itong mga backslide, napangdol, or nahisalaag, or nakasala. Now, from verse 67, come with me to verse 71. Kung saan na po itong nabasa niya? It is good for me that I have been afflicted. Appreciating afflictions. Ingon siya diha, it is good for me that I have been afflicted. Sa ako nang giingon, sa mga dili magtotoo, they can never imagine how to appreciate affliction. How can there be any good out of affliction? Mo mangini panglantaw sa kalibutan. Sa mga tao nga wa diha sa Ginoo, sa mga tao nga way Ginoo, sa mga tao nga wa masayod sa kamaturan sa pulong sa Ginoo. Apan alang kanato mga kaigsunan mo ni nga ato ning katunon. Now, we may have been a believer apan most likely dili pa tanan nga kamaturan di sa pulong sa Ginoo nga atuan ang nasayran o atuan ang nahibaluan. Mo ni nga ato ni siyang gitun-an ining kagabion. Kay sa kuha pong bahin, sa kuha karon nga sitwasyon, like I've said, yes, it even draw me closer to God and draw me closer to His Word. And that is what we see. It is good for me that I have been afflicted. Look at that. Appreciating affliction. Kung unsay rason, ingon siya nga, it is good for me that I have been afflicted. The second half of the same verse says,
that I might learn thy statutes. Nga naman, kay kung ikaw anak sa Ginoo, kaliwa sa mga sitwasyon nga imong giatubang, you will be moved in your heart to draw closer unto the Lord. And drawing closer unto the Lord, you can only draw closer unto the Lord in prayer and in His Word. Sa sige mo basa sa pulong sa Ginoo, makaangkon kag katinawan, makaangkon kag kasayuran, unya mao nay maghatag og kahupayan diha sa imo nga kasing-kasing. It is good for me that I have been afflicted. Nga naman, ingon siya that I might learn thy statutes. Gani ako mga kaigsunan, na kanunay na ito bang pagtuunan ni ini. Of course, by God's grace, nakapasa na tani, nakapamalandong na tani ini. But sa ako ang sitwasyon karon, it becomes more personal. Kaya nga naman, the knowledge is no longer intellectual, dili lang theoretical, but experiential. Imo na yung na experiensyahan. Mas damor nga manamnam yun nimo ang kalami. I give you an example. You think about ice cream, ang tanan mo yung tamis, lami. Pero makatilaw na yung kag ice cream, sa isulti nimo. Yung lami gito eh. Di ba? Because you can confirm it. Kaya nga naman, imo mang na experiensyahan. In mind, kabaw ka nga lami, yun ang ice cream. I mean, know it. Pero, kana, okay, iagi bitaw nato ng komedya, mas lami yun, pastor, ug naa. Di ba no? Lami ug naon, pero mingo mas lami yun, naa. Now, anniversary mo nato noong Domingo, basin ba di ay? Og sa mga batanon pagkaroon, bikini men. Yes. Ngunit siya, I know, O Lord. Kasi siya, nakatagamtam gid siya. I know. Makatestify gid siya. Makadeklara gid siya. Kaya nga naman, iya hamang natilawan, iya hamang nasuwayan, iya hamang na-experiensyahan. It is good for me that I have been afflicted that I might learn thy statutes. What a comfort. Mo kana nga, if we come to this kind of understanding, somehow we can be like the psalmist. We also can say, I know, O Lord, that thy judgments are right. Unya, pag baton nimo anak nga kasayuran mga kaigsunan, mounay magsangkap nimo nga kanunay nga naapog ka diha sa husto nga dili baka madala sa tentasyon nga imuhang sukmatan ang Ginoo. Naay uban diha sa mga kasakit o mga kanang pagsuway, somehow kanabang gitawag na ito mangluod sa Ginoo, distansya, mamugnaw, as if nga ang Ginoo may nasayop. Only to realize sometime later na ikaw mo hinaay dakong kasaypanan sa imong kinabuhi. Sayri mga kaigsunan, regardless of whatever circumstances you are having in life. Now, in good times, kanon, nakikita mo ingon, praise the Lord because the Lord is good. But in bad times, I doubt. Di ba? So, sayri, that whether it be in good times and bad times, the Lord will always be good. And He will always be right. Now, atong padayon ng mga igsoon. Ingon diya, I know, O Lord, that thy judgments are right. Now, why do arguments happen? Why do misunderstanding happen? Kung sa hinungdan,
Di ba, mingon nga, there are opposing views. And there are opposing views because both sides claim that they are right. Nga mo po na may tabo na to. Kaya sometimes we are tempted to think na kita'y sakto. Nga, mingon na ganitag sakto, are you saying that God is wrong? Di ba? I'm sure nobody would dare say that God is wrong. But if you insist thinking that you are right, you're actually saying that who is wrong? Paano ito ang reason? You don't have to say the word that he is wrong. But should you insist that you are right, marugan yun ninyo, sakto yung desisyon, anak. You're actually saying that he is. So whether it be afflictions or adversities nga niabot ka na to, sa mga talata, wag ka kamusayog, Lord. Nalagad ko nimo all this time. Ako nga akong pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord. You know, when you entertain such a thought and ideas, you may not be saying the word verbally, but by insisting, you somehow just saying, without saying it, that he is not right. And that is what happened to Job. Remember? Kadiha nga nahiagom siya sa grabe nga mga balatian, hangtod nga siya mismo naay gipamati sa iyang kalawasan, ang iyang asawa mo na nangingon niya nga, sige patani. Remember that passage of scripture in the book of Job? And then Job told his wife, mudawat balang giday tag maayo gikan sa Ginoo, unya dili kita kadawat og dili maayo o dautan gikan sa Ginoo. And that can only comes from a mind who knows that God's judgment are right. And so, mga kaigsunan, troubling as the situation may be, painful as the situation may be, enduring all the suffering, we just have to come to that point of realizing and understanding that as far as God is concerned, His judgment are always right. That there's no point arguing diha sa tuang kasing-kasing. There is no point of questioning and probing. Kaya nga naman, if there is one thing that you must do, if you really want to probe, you probe yourself. Search your heart. Examine yourself. Kay posible ba ya o diha kanimo ang kapakyasan. As I say, it can bring you back to God or you withdrawn closer to God. And so, regardless sa imuhang kahimtang mga kaigsunan, but oftentimes in adversities, in trials and testings, then you're tempted to ask and argue with God, Lord, you need to be settled in this. I know, O Lord, that thy judgment are. When you come to a point of testifying the same as that of the psalmist, it is a declaration of your total surrender ngadto sa Ginoo. Nga imuha nga gitugyan ang tanan, Lord, ug imo gini imong kabubuton, mao gini. Ako ning dawaton.
Ikaduha, it is a testimony and a declaration of your submission. Have thine own way, Lord. Thou art the potter, I am the clay. Nakuha na to na nga kanang picture. We are in His hands. Ug siya gyud magbuot ug unsaon ta niya paghulma. Ug unsaon ta niya pagpurma. Nga sama ni Job, when I am tried and I am purified, I shall come forth as gold. And so, mga kaigsunan, sa tuwa nga pagpadayon sa kinabuhi, sa nagkalinlain nga sitwasyon nga to ang giatubang, let's be settled in this. Know that afflictions are part of God's providence, and know that God's judgment are right. Moving on sa ikatulo, mga kaigsunan. The third thing that we must know in order for us to appreciate affliction is in here. I know, O Lord, that thy judgment are right. And look at the last. And that thou in faithfulness has afflicted me. Nasayod man ta that whatever God does is always right. Whatever God decides to do, He is always right. And it indeed is confirmed in the last part. Sa diyang ingon, and thou in faithfulness has afflicted me. In other words, dili ni siya sulagma, dili po ni siya sayop, ug wa masipiat ang Ginoo ani. Now, hinumdum ko atong pag-adto na mo sa PET scan. Kapag adto na ko, that was 3 weeks ago. No? Akong apelido, Galarpe. Ang sunod na ko ang apelido, Kalarpe. Kalarpe, si. You know what? Records, spelling, there are instances nga, uy, kang kinsa ni, kang Kalarpe, kang gani, may gani, kay gipangutana, giklaro gid atong katong technician usa. Magsuon sila. Nga ningon to si katong frontis nga, Galarpe ng usa. Ano man, you know, things can happen. Ang iyang finding o gagong finding, pwedeng you know, kana bang ingon na to innocent mistake ba? Lapses, whatever mo, itong nagiklaro, yun. Kung sa man eh. Bisan pa mag-igsuon o pareha o niya, ang resulta lain, magyun na. But what if o ma-switch? Although, of course, high-tech naman yun, pero it matters. Malang, bisan pa may yung ka nga, okay ra, basta kay nindot ang resulta. Kung nindot ang resulta, niya di mo nga resulta. Di ba? So you are holding on to false assurance. Kay umutang dito negative, unyang imo ang tinuduray kay himtang positive. Wow. When you talk about God's dealing with us, mga kaibigan, He can never go wrong. He can never commit mistake. God is so wise to be mistaken. Nga sa mga panahon, dili na to masabtan ang ihang dealing na to. Usa ra gyud angay na to timanan. I know, O Lord, that thy judgments are right. And in thy faithfulness thou hast afflicted me. Nya kini nga mga kamaturan, mga kaibigan, even younger believers, new believers may have a hard time really comprehending. Not until you really grow in the Lord. Na imuha na gini siya nga ma-appreciate.
And it is my prayer that we all would grow in the Lord. That we don't have to wait that afflictions and serious afflictions come our way. Ay hapaday na to matagamtaman. As early as now, it is best for us that we know all these things. Aron nga sa pag-atubang na to, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. And it is always a joy, mga kigyonan, na diin, imo bang matagamtaman ang kaayo sa Ginoo. In all these experiences that we are going through in life, sa inyo ang mga experience, ako ang experience, na sa kada adlaw, like, kaganiha, if you're familiar anang Chonghua Medical Mall, they have all the state-of-the-art elevator, high-tech kayo ng ilang elevator niya, na diin, ma-assign pagkadaan, bisag dili pagka mag-asa ka, 7th floor, okay, dito ka, elevator A. Ik-asa ka, kada i-assign na ka dito ka linya sa elevator D. Now, state of the art nga kanang mga kagamitan. Pero imong tan-awon bitaw maglinya ang tanan. Maglinya ang tanan. Imong tan-awon ba nga maglinya ang tanan. Desperate for healing. Desperate for treatment. Desperate to be cured. Na sa kada linya ba na ko maingkon sa pagkatay gidaladala niya. Pero kay mo linya gug apil. And for sure, they have different perspectives sa ilahang kahimtang. And how I prayed, I can have the opportunity to tell everyone about this. Appreciate affliction. Come to the Lord. The Lord said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and what? I give you rest. Nga naman. Wow. I've written something in today's devotional, right? Joy and peace. Joy is peace dancing. Peace is joy at rest. When you are joyful, it's actually enjoying peace, dancing. Malipayon, active. But when you have peace, it is joy at rest. And this joy and peace you will experience even in the midst of trouble. As we often say, peace is not the absence of trouble. That's the way of the world. When there is absence of trouble, there is peace. But we Christians know more than that, because our definition of peace is not the absence of trouble, but the presence of the Lord in the midst of your trouble. Mga kaisanan. You look at the last part. And that thou in faithfulness hast afflicted me. Knowing that whatever he does is right. It should give us that comfort na, Lord, you know, and I know that you can never go wrong. Bisan pa man, og di gyud ako masabtan og nganong nahitabo ni, but I know for sure nga nakay maayong tinguha para kanako taliwa niini. And that should be our comfort, that even in our affliction, please know that it did not happen by chance, because it is acted upon by God in His faithfulness. Tanawa ko na pagkasulti, thou in faithfulness has afflicted me. Nakita sa Ginoo nga iyanang ialaw, iyang itugot nga mahitabo kanato for good reasons, never for bad reasons. Nakita sa Ginoo nga there is something in it that you must experience and that you can never experience in other situations in life. Umo ka na nga, naay mga panahon nga itugutan gyud ka sa Ginoo na mahiagom ka ana. And we know very well that God's purposes may come. Perhaps to some, it may be to correct us.
It may be to chastise us. But whether it is corrective or chastitive, the very purpose is to draw us back to God. Nga mahibalik kita sa Ginoo. But you know what? I want us to learn something in addition to the usual and the common lessons. Yes, through afflictions, we learn some precious lessons. But you know what? There's one more I want to share. God, in His faithfulness, allow us to go through affliction. You know what? To enjoy His blessing. Na ay mga panalangin sa Ginoo mga igsoon na imo rang matagamtaman kung naa ka diha sa sakit. Nga naa ka diha sa kapagod. Nga naa ka diha sa kawadon. Sounds strange. Diba? Oh, enjoy His blessing in affliction. True. We know very well Romans 8:28. All things work for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. All things. All things means all things. Good or bad times, prosperity or adversity, sickness or in health, will always work for good. But to the people in the world, is good na gani kagawadon, kasakit, kapait, it will always be bad. Apan kung na ka Ginoo. I encourage you to memorize this verse by heart. I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in thy faithfulness hast afflicted me. Makasalig ka that regardless imong sitwasyon, God does things according to His goodness and according to His faithfulness. Unya, if you come to that understanding, knowing that affliction is part of God's providence, knowing that God's judgment will always be right, and knowing that God is faithful in our affliction, it is in knowing these three that we can overcome the struggle on asking the why. If you are established og settled na kaaning tulong ka maturan, dili na ka mo mind, dili ka mo entertain anang idea nga why Lord. Ano man? Because you have known something far better and greater than knowing why these things happen. Ano man? Listen carefully and we close. It is far better to know that God is faithful in the darkest hours of your life, knowing that He is faithful to sustain you and help you and comfort you, than to know exactly the reason why things happen as they are. Nga imbis nga mag-usik kasi mong oras o panahon, magsigig timok, magmukmok, Lord nga naman eh. I would rather that we think more about God's faithfulness. Lord, I know, nga kay katuyuan ini, o ang imong katuyuan, kanunay gyud nga makaayo para kanako. Remember, there are blessings that the Lord wants us to enjoy in times of which. Kunya, mauna nga mga panalangin, imong i-treasure mga igsoon. Mauna nga mga matang sa panalangin nga imuhang ma-appreciate. Kay, kung sa ato pa, imuhang gihaguan. Dili ingon nga gidawat lang imo nga limpyo. Imong gihaguan. You have endured. You have persevered. And in persevering, sama lagi sa kanang ingon diya, Job 23 verse 10. When he have tried me, I shall come forth as good. Magmadaogon ka diha sa imuhang kinabuhi. So, mga kaigsunan, sa tanan nato nga mga kaigsunan, kaninyo dinhi sa simbahan o sa ato mga kaigsunan nga kiguban nato online, learn to appreciate affliction. Memorize this verse by heart.
I know, O Lord, that thy judgments are right, and in faithfulness thou hast afflicted me. May the Lord help us as we continue sa atoang pag-atubang sa nagkalain-laing sitwasyon sa atoang mga kinabuhi.